जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बही थिबा कलामाणिक विषय जोटा कि प्रथम अध्याय तुम अच्छी से विषय आज पढ़ा कलामाणिक विषय यह वर्णित अच्छी जे माता जशोदांकर जो पुओ श्रीकृष्ण केते चिंता थिला बा केते भल पाइबा स्नेह आदर थिला से विषय रे अभिमन्यु सामंत सिंहार गोटे कविता माध्यम प्रकाश करिसेंती। एबे आमे कविताटी को पढ़िबा एवं भल भाबरे बुझिबा कौन देइछि। तो कलामाणिक कविताटी को लिखिचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। आरंभ करिबा। धीर घेन काननरे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात कलामाणिक रे। धीरे घेन काननरे कृष्ण विलंबित। धीरे माने एटी ज्ञानी लोक मानकु सूचित करा जायछि। काननरे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात माने श्रीकृष्ण जो गाई चरेवा को जाइछंती बण को तांकर फेरिबारे विलंब होइछि सेतिपाई माता जशोदा कृष्णଙ୍କ कार्यकलाप विषय भाबी भाबी माता विलंबित को भाबी टेंशन ही जाइछंती माने छानिया ही जाइछंती कि कृष्णଙ୍କର କିଛି असुविधा ହେଇछि कि से एते जाय काहे कि फेरी नाहांती। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबूरे हृद रत्न हरा। माता जशोदा श्रीकृष्ण को हृदय रत्नहरा कहते माने हृदय सी अधिक तक भल पाते हृदय रत्न सहित तुलना करिसेंती काहाकू श्रीकृष्ण को। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा माने माता जशोदांकर दरिद्र पसरा माने से अंधर लौड़ी माने असहायर साहा माता जशोदांकर किए श्रीकृष्ण। दरिद्र पसरा माने माता जशोदा तेतबेले तांकर किछि असुविधा हबो कि हबो तो श्रीकृष्ण तांकर हेले दरिद्र पसरा हेबे से विषय ठीक वर्णना करा जायछि। मो जीव जीवन तु ही नयन प्रतिमा तते कि पासरी हेब मो सुख सीमा कलामाणिक रे। कौन कहला मो जीव जीवन तु ही नयन प्रतिमा माने माता जशोदांकर आखिर आखि माने नयन माने आखि आखिर सी गोटे बहुत आखिर सी गोटे बहुत बहुत मूल्यवान है तते कि पासरी हेब मो सुख सीमा मान मो सुख सीमा ठारू भी तते मु अधिका बहुत भल पाए है। माता जशोदा श्रीकृष्ण को भाभी भाभी कि कथा कहते माता जशोदा श्रीकृष्ण को भाभी भाभी ये सब कथा मन को आणिकी डरी जाइछन्ति कहीं श्रीकृष्ण को विलंब होइछि फेरिबारे बण को जाइछन्ति गाई चरिया ପାଇଁ विलंब हो जाइछि बोली माता जशोदा मन रे अनेक डर तांक मन रे जात होइछि। नेक्स्ट को जिबा। कौन देइछि डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुख काई पाई सारू कलामाणिक रे। माने कौन कहला डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु माने से जे जाइछन्ति गाई चरिया ପାଇଁ चारटा बेला जाइथिले संध्या हे गलानी तांको तो अंधार हे गलानी सेति ପାଇଁ माता जशोदा कहउछन्ति कि तू तो अंधार को डरू तापरे भी तू एते समय होला काहे कि फेरी नाहु। माता जशोदा भाबुछन्ति जनक जननी सुख काई पाई सारू माने जनक जननी माने पिता माता जो हमर श्रीकृष्णकर पिता माता टेंशन ही जाइछन्ति कि से एते समय होला काहे कि फेरी नाहांती सेति ପାଇଁ तांको मन रे गोटे भावना भूल भावना बा खराब भावना जात हेइछि। वृद्ध काले तू मोहर एकई नंदन हृदय ताप विनाशने तू हरि चंदन माने माता जशोदा श्रीकृष्ण को कहते कि तू वृद्ध काले मोर एकईर नंदन माने वृद्ध काले तू ही मोर गोटे सहारा कि श्रीकृष्ण। हृदय ताप विनाशने तू हरि चंदन माने जमिति आमको गरम लगिले आम देहरे आम चंदन बड़ी हो जाऊ चंदन बड़िया लगे कौन ठंडा लगे से भाया माता जशोदा श्रीकृष्ण को से चंदन सहित तुलना करछन्ति जेमति कि जशोदा देहर जेमति ताती उठिले से चंदन सहित श्रीकृष्ण तुलना करछन्ति कि श्रीकृष्ण जदि तांको शरीर को आसिकी तांको होचु देखा दियंती कि तांको सहित कथाबार्ता हुअंती कि तांको कोଳରେ सोई जांती तो तांको कोळे नियंती सेतबेले से तांको चंदन भलिया तांको अनुभव हुए। गट्टिका अधाम सर न रुचई तते नाची लांच मागु थाऊ लबणी केमंते कलामाणी करे। कौन कहले गट्टिका अधाम सर न रुचई तते एटा सब गोटे गोटे मीठा जातीय खाद्यर नाम गट्टिका अधाम सर ये सब नाची लांच मागु थाऊ लबणी केमंते माने कृष्ण को लबणीटा बहुत पसंद तेणु सी माता जशोदा को जिते खाइबा को दियंती गट्टिका अधाम सर तो से सब को सी बाद देकी कहती कि मते लबणी खाइबा को दियो से लांच मागु थांती लबणी खाइबे बोली। नेक्स्ट
ତଳି ମୁଁ ଧୋଇଲେ ଗଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। କଳା ମାଣିକରେ ସେ କହିଲେ ତଳି ମୁଁ ଧୋଇଲେ ଗଳି ହୋଇ ତୁହି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଧରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଳି ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ମିଶିଯାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ପତଳା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କଳେଇ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦେହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅସହାୟପଣଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୋଳି ନିଅନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। କଳା ମାଣିକରେ ଡାକିନି ମାନେ ଡାହାଣୀକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଡାହାଣୀକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଡରୁଥାନ୍ତି। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ମାନେ ଡାକିନି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୟ କରନ୍ତି ବା ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନେ, ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ବାର ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତି କି ରାତି ହେଲେ ବନକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। କଳା ମାଣିକରେ କ'ଣ କହିଲେ, ନିଶାଚର ମାନେ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଡାହାଣୀ ମାନେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଜାଣିବା ପରେ ବି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏତେ ରାତି ଯାଏଁ ବନରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବିକି ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। କଳା ମାଣିକରେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଥକା ପାଇକି ବା ଶ୍ରମ ପାଇକି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏସବୁ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାଇଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି କି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଠ ମାନେ ଯେଉଁ ଚପଲ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଛତା ବି ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବଣର ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଟି ହେଇଯାଉଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକାତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। କଳା ମାଣିକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକାତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଣରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଇଁଶୀ ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆସୁଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ବଜେଇ ବଜେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମାତା ଯଶୋଦା ଜାଣି ନିଅନ୍ତି କି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ବଣରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବା ଆଜି ସେ ବେଣୁ ଗୀତ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ ଭୁଲ ଭାବନା ବା ଖରାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କାହିଁକି ଫେରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ এই କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲେ କୁହାଯାଇଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମମତା ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ସେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି, ଡାକିନୀଙ୍କୁ ସବୁ ଡରନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବି ଭାବି ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି